তাহলে কি জরুরি অবস্থা ঘোষণার পথেই এবার এগোতে চলেছে নেপাল? এই নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এবং ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পটেল তিনি কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব নিয়ে বৈঠকে বসবেন এবং তারপর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন, এমনটাই জানা গিয়েছে। আজ নেপালে জেনজি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করবেন সুশীলা কার্কি। নেপালের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আজকে দেশের জেনজি প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও রয়েছে। নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তার ঘোষণা কি আজ হতে চলেছে? গতকাল পর্যন্ত সুশীলা কার্কির নাম ভেসে এসেছিল সামনে, যাকে সমর্থন করছিলেন কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন শাহ, কিন্তু তারপর এবার জানা যাচ্ছে সুশীলা কার্কির নাম নিয়ে বিরোধিতা নেপালের রাজনৈতিক মহলের একাংশে। এবার সুশীলা কার্কির বদলে পাওয়া যাচ্ছে কুলমান ঘিসিং এর নাম। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ হবে 6 মাস, এমনটাই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এবং তারপর নেপালে হবে ফের নির্বাচন। আর এর মধ্যেই অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের তৎপরতার মধ্যেই উদ্বেগ বাড়ছে নেপালে। কেন? কারণ আজ সকালে জেল ভাঙার চেষ্টা রামেছাপ জেলা সংশোধনাগার ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করে 300 জন কয়েদি। খবর দা কাঠমান্ডু পোস্টে। ভেতরে একাধিক ভবনের তালা ভেঙে ফেলে কয়েদিরা। খবর সূত্রে জেলের প্রধান ফটক ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করে তারা। প্রধান ফটক ভাঙার আগেই কয়েদিদের ঠেকাতে গুলি চালায় পুলিশ। খবর দা কাঠমান্ডু পোস্টের। পুলিশের গুলিতে জখম 12 থেকে 13 জন কয়েদি, এবং যে কজন কয়েদি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং পালিয়েও গেছে তাদের নিয়ে আশঙ্কা, উদ্বেগ বাড়ছে। দেশ জুড়ে 25টি জেল থেকে 15,000-এরও বেশি কয়েদি পলাতক। খবর সূত্রে। সোম এবং মঙ্গল এই দুদিন একেবারে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল নেপাল। একের পর এক সরকারি ভবন দখল হয়েছে, মন্ত্রীদের বাড়ি সেখানে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে, এবং সংসদ চত্বর তাও কিন্তু একেবারে আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছিল। আর এখন প্রাণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে কাঠমান্ডু। ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে, সেই ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি। 9 सितंबर की हिंसा के बाद काठमांडू को पटरी पर लाने का काम शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, जिसे हिंसक भीड़ ने अपना शिकार बनाया था। गाड़ियों को जला दिया गया था, सारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आग लगाई गई थी, लेकिन अब उसे दोबारा से चालू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये गवाही है कि एक बार फिर से नेपाल में सब चीज़ों को ट्रैक पर लाने का काम शुरू हो चुका है, और तमाम लोग साफ सफाई करने के लिए पहुंचे हैं, ताकि अगर दोबारा से यहाँ पर कामकाज सुचारू रूप से चालू करना है तो इसके लिए पहले जो पुराना नुकसान हुआ है उसको हटाना होगा। ये जो सरकारी कार्यालय थे अंदर के, उसकी हालत देखिए क्या हुई है। और ये हालांकि अब इसको साफ सफाई के ज़रिए क्लियर किया जा रहा है, लेकिन सामने उस तरफ जितनी आग लगाई गई थी उसमें सारे बिल्डिंग का वो हिस्सा नष्ट हो गया है। नेपाल के डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये कब तक हुआ, ये काम क्लियर कर दिया जाएगा, और क्या नुकसान यहाँ पर हुआ था? नुकसानी अभी हम सब सर्वे कर चुके हैं। हमारे जितने स्टोरीज है 6 तला है, उसमें से ग्राउंड फ्लोर का ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने देख लिया होगा, तो यहाँ शीशा वगैरह फूट गया है। इधर का जो हॉल था हमारा वो पूरा जल चुका है। अंडरग्राउंड में जो हमारा गाड़ी रखे हैं वहाँ से 2-3 गाड़ी तो पूरे जल चुके हैं, और बाकी के सारे शीशा फुटाए हैं। और ऊपर पूरे ऑफिस रूम में सब में जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं, सब नष्ट कर दिए हैं। हमारा जो मैनुअली रिकॉर्ड है वो शायद यही है, और हमारा जो डाटा सेंटर में जो सिस्टम है आईटी सिस्टम के, उसके हिसाब से हम वो रिड्राइव कर सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा हार्ड डिस्क गायब की गई हैं, सीपीयू को जलाया गया है, और अटॉर्नी जनरल का सारा रिकॉर्ड उन हार्ड डिस्क में था, लेकिन उसकी कापियाँ यानी उसका बैकअप जो है सर्वर पर और सुप्रीम कोर्ट में भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा ये अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है कि ये सब साजिशन किया गया हो। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, काठमांडू।
আর এর মধ্যেই নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সুশীলা কার্কির নাম উঠে আসছে। দেশের জেনজি প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও রয়েছে নেপালের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে। জেনজি প্রতিনিধিদের একজন কি বলেছেন সুশীলা কার্কি প্রসঙ্গে দেখুন। See, running country is not a easy thing, so we must need various experience to run a country. So for the right now, we have only one good option, that is Sushila Karki, because she at least know how to run a country, to manage everything until the next election happen. So we at least have to wait. Other leaders have to wait until the next election, because there will be various chances to come up in front of Nepal to lead. But for right now, Sushila Karki is the best, because she know everything to manage countries, and I think she can manage to happen next election very well. জেনজি বিক্ষোভে একেবারে উত্তাল হয়ে উঠেছে নেপাল। এমনকি নেপালের রাজপথ দিয়ে ছুটে পালাতে দেখা গিয়েছে উপপ্রধানমন্ত্রীকে, যাকে ধাওয়া করে গিয়েছেন এই জেনজির প্রতিনিধিরা। এমনকি একের পর এক মন্ত্রী রীতিমতো তাদেরকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। আর শাসক দলের এই সমস্ত নেতাকর্মীকে কাঠমান্ডুতে যে সমস্ত জায়গায় উদ্ধার করে সরিয়ে রেখেছে সেনাবাহিনী, সেখানেও পৌঁছে গেল এবিপি আনন্দ। नेपाली सेना जो है समन्वय करने की काम कर रही है, खास करके नई सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा सेना के हेड होते हैं, राष्ट्रपति से भी समन्वय करने का काम कर रहे हैं। ये जंगी अड्डा वही जंगी अड्डा है जिस जंगी अड्डा के अंतर्गत अभी पूरा देश कमांड में है, और सारा नेताओं को भी इसमें रखा गया है, जो सुरक्षित हिसाब से रखा गया है, जो कल तक देश के शासक हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी बात अब ये हो गया है कि आने वाला समय में देश के नेतृत्व कौन करेंगे, और कितने समय तक ये जंगी अड्डा प्रशासनिक अड्डा के तौर पे रहेगा। अब यहाँ आगे जो देख रहे हैं लोग का भीड़, ये जेनजी पुस्ता के कुछ प्रतिनिधि हैं, अंदर में कुछ जेनजी पुस्ता से बातचीत चल रही है, और उस बातचीत के ये लोग इंतजार में बैठे हैं कि क्या अंदर होने वाली है। ये स्थिति अभी यहाँ का बना हुआ है। कैमरा पर्सन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र के एबीपी न्यूज काठमांडू। আর এদিকে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে 60 জন কয়েদিকে পাকড়াও সীমা সুরক্ষা বলের। পশ্চিমবঙ্গে নেপাল সীমান্ত থেকে 3 জন কয়েদিকে আটক করা হয়েছে। 22 জন জেলভাঙা কয়েদি পাকড়াও হয়েছে নেপাল সীমান্ত লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। 10 জন কুখ্যাত কয়েদি বিহারের সীমান্ত থেকে আটক করেছে তাদেরকে পুলিশ। বিভিন্ন এলাকা থেকে নেপালের একাধিক জেল ভেঙে কয়েদিরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তা বাড়ছে এপারে। আটক জেলভাঙা কয়েদিদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সীমা সুরক্ষা বল।